Hi guys. So we are going for a another island tour. Not island tour, just one island. So it's to ano na. It's afternoon. We went to Lamisawa, but unfortunately it was closed. So we will transfer here. Lagi ni Kuya. Wala ka dogs. So we will ride on this boat. Layo man nila, mami. Asa man nila? Oh, kanang blue, oh, mama. Asa nga blue? Kato dito sa tumoy. Itong blue nga balay? Oh, kanang tumiya ka tumoy. Pataka ka lang. Asa good? Na inyong sakyanan unsa om ninyo? Kani. Ito si Dip ba? Mabaklay ba sila Mabaklay lang na pauli. This is the place of Jerome. Tang, career. They have lots of island here. No. We will go to the other island ba? Ta nasa man imo ang Will be kwantan our face boat. mask. Oh, magkuhan ka, hugbo ka. Kinsa ni tawing? Ako lang gidala. Angelo. Wala na siya makontribute og dala pay na po. August pa lang pagbalik ay June pagbalik. Asa? Bagay nang utanan siya nila si Turun. Pagbalik pa lang Asa dala? Opo. Atawag ko. Kanana lang Luoy kayong ship. Asa data na kuanday? Dito sa island, over there, oh. The white sand beach over there. That's right. dito ah. Over there. Oh, look at that. Oh, yes, there. Tara. Mamaktas na lang ta. We will go there on that island in White Beach Island. We'll go there. Oh, kuya pa. Oh, siyupon. Baka na gud ko. Uy, di siyupon, di amin. It's very hot, guys. Na Eric ta. Asa si Kan. Pa? Puro. Ito oh. Uy, init. Asa tong black band? Ito yung gidala ni. Chicken. Hindi na kitang babaw. Ha? Litso na. Uy! Come here, Giro! Hindi na siyupon! Uy, nagkulo. Come here. Come here, because this mommy is cold. Uy! Dali, dali. Kami bugak ni dire. Dali. Naano ko? Sige lang. O, sipas. Makungol. Dali na. Dali pa o. Napay baka dali. Bogita. Kaya kami, bawal mi rin kay ang bata. Oh, dili na sila kay. Hello, Kuya Kasa. Hirap. Ay. Bebe. Wala pa yan. Sige, Unsa? Ba't nga na ni bugatas bago? Hi guys, so we arrived here now in the other island. So this is new one. Tigmatagak. Usa man ang supa patao mula undaan. Your ano? Asa mo bagyo? Dito. Asa to dito? May init. Very good, wala init. No. It's good. Naagani, okay naman yung nilugan mo. Wala naman rin siya. Wala lang ako ang port. Ayen, gamitan pa ni siya gani.
Look at them, guys. Mami nagkakaroon Jack Minus They love the water that coming from the Ito sa under this under this land. This is what we call bomba. Pagkawala sa Jack Minus There's a water there's a water here and it's crystal and it's cold. Buluan na nang kung basa. It's like we own the island here. No other Nobody's woman. here. No other woman. Ihatag daw ko No dito. other woman. Nobody's here, so we are just family here that enjoying the resort. Nasa likod. Ingan naman po nila ha. Sige. O, di ba? Bugno kaayo. Si Papabaw may una niligo niya. Ano man siya, okay ra daw. Di giligo lang na makapil kaayo. No. Namay nga nila Jerome, di ba katuma? Sa resort. Dali dito ka nagbanlaw. Oh, naa dito, may CR. Oh. Inguna na po ka. Ano? Ambi daw. Inguna na po ka. Kuan, bugnaw. At bugno daw rin. O, dagat. Magod ni pa ingon o. Ah, parehara. Iyang giana ba ang dagat. Parehara. Parehara dito. Pagsa nila, siguro-buro. Ganahan mo, ani? Naman sa anis mo, Phil. Lain lang ito ba kay bugnaw daw dari dito init. Ang tubig dito at tuas bukid. Na, asa siya mong suyo po. This is where it's coming from. Water park. That's The water pump. artificial. What is that, Uncle? Ay, artificial, that's not a water pump. No electric here. Oh. No electric here. Sa puras ni tama na di man Ato bang yung? Ato bang dong? Pasa na to si mama. Ito na ko kay Emma magkuano eh. Manlaw. Dito na gani. Look at this. Look at the islands here. Neander pa, girl? Neander pa? Neander pa? Lilipod. I think. Ay, oh, neander pa. Look at this island here. They're enjoying the beach.